अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको J-17 थंडर के बारे में कुछ मालूमात देने जा रहे हैं। खबर यह है कि J-17 थंडर ब्लॉक 3 पाक फिजाइया में शामिल होने का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान के हर शहरी को J-17 थंडर के बारे में कुछ न कुछ मालूमात जरूर होती हैं, इसलिए जब इस त्यारे का जिक्र आता है लोग शौक से इसके बारे में खबर को अहमियत देते हैं। आजकल कुछ ऐसी तस्वीर वायरल हुई हैं जो J-17 थंडर के बारे में हैं। इन तस्वीर के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन हस्बे साबिक तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान के J-17 थंडर के बारे में कुछ तस्वीर मंजरे आम पर देखी जा रही हैं। पहली बार 2019 में J-17 थंडर को फिजा में देखा गया। इसके बाद मुसलसल इसके बारे में खबरें वायरल होती रही। क्या अमेरिका, क्या भारत और क्या ही बैनुल अक़वामी मीडिया, सबकी खबरों का मरकज यही त्यारा बन गया था। अगरचे ये त्यारा चीन में बनाया गया था और इसकी प्रोडक्शन भी चीन में ही हुई थी, लेकिन चीन ने इसके बारे में कभी दुनिया को कुछ नहीं बताया था। ये त्यारा किन खूबियों का हामिल है और किस किस काम के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन फिर भी चीन की तरफ से कुछ ऐसी तस्वीर वायरल की गई हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है ये त्यारा अनकरीब पाक फिजाइया में शामिल कर लिया जाएगा। इस त्यारे के पहले टेस्ट में इसके बुनियादी ढांचे और दूसरी अहम चीजों का जायजा लिया गया। इसके 6 माह बाद इसके बारे में मजीद कुछ मालूमात दी गई थी और ये बताया गया था कि इस त्यारे के अंदरूनी तौर पर फिट किए गए रेडार वगैरह को चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी खबरें आई थी कि इस त्यारे में PL-15 मिसाइल भी नस्ब किया गया है। अब जो तस्वीर चीन ने वायरल की हैं, इनसे पता चलता है कि ये त्यारा इस वक्त मुकम्मल तौर पर हथियारों से लैस है, यानी जदीद 3 हथियार इसमें नस्ब कर दिए गए हैं। इस वक्त ये त्यारा रेडार के साथ साथ मिसाइल और जदीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ लैस कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, ये त्यारा इस वक्त बिल्कुल प्रवास के लिए तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बयानिया में इस बात का इजहार किया था कि शायद 2022 तक ये त्यारा पाक फिजाइया में शामिल कर लिया जाएगा। 2021 में इन तस्वीर से लग रहा है कि शायद इसी साल इस त्यारे को पाक फिजाइया में शामिल कर लिया जाएगा। चीन की जानिब से इस तरह की खबरें भी दी जा रही हैं कि चीन ने इस त्यारे को मुकम्मल तौर पर टेस्ट कर लिया है। इस त्यारे में कोई नुक्स नहीं पाया गया और ये उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उधर चीन ने इसका कामयाब तजुर्बा किया है, इधर पाकिस्तान इसे अपनी फिजाइया में शामिल करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये त्यारा मिल जाने के बाद बहुत सी चीजों पर गौर किया जाएगा और इसके बहुत से टेस्ट किए जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इसके 4 माह तक टेस्ट किए जाएंगे, यानी 4 माह तक पाक फिजाइया इसको जांचेगी। इसके बाद ये पाक फिजाइया में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी खबरें दी जा रही हैं कि अनकरीब कामरा में इन त्यारों की प्रोडक्शन पर काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही 24 त्यारे पाक फिजाइया के हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये त्यारा अभी तक चीन के कंट्रोल में है और चीन इन पर तजुर्बात कर रहा है। अगर कोई दोस्त ये सोच रहा है कि इस त्यारे को बनाने में सिर्फ चीन ने ही काम किया है तो उसकी गलत सोच है, क्योंकि पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी चाइना में इस त्यारे को बना रहे थे। दोस्तों, जब पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स में पहली बार J-17 थंडर को शामिल किया था तो उस वक्त बहुत सी अफवाहें गर्दिश करने लगी थी और बेशुमार इतराजात और सवालात पूछे जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अगर ये त्यारा इतना ही अहम और ताकतवर है तो फिर चीन अपनी एयरफोर्स में इस त्यारे को शामिल क्यों नहीं करता। और दूसरी बात ये कि इस त्यारे में जो पार्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो चीन अपने त्यारों में इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। और सबसे अहम बात कि इस त्यारे में RD-93 इंजन को लगाया गया है और ये इंजन रूस से खरीदा गया है। अजीब बात यह है कि रूस ने कभी इस इंजन को अपने किसी त्यारे में भी इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर पाकिस्तान ने इस इंजन को क्यों खरीदा और अपने J-17 थंडर में इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों दी। और यहाँ तक कि चीन भी इस इंजन को अपने किसी त्यारे में नहीं इस्तेमाल कर रहा। इस तरह के 20 सवाल पूछे जा रहे थे। इन सब सवालात के जवाब आगे चलकर देंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात मिल सकें। दोस्तों, असल बात यह है कि जब RD-93 इंजन को J-17 थंडर में लगाने की तजवीज़ दी गई थी, इसकी बहुत सी वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि पाकिस्तान एक जदीद 3 त्यारा बनाना चाहता था, इसलिए इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाने थे वो इसकी ज़रूरत के मुताबिक होने चाहिए थे। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ये चाहता था कि एक सस्ता तरीन और जदीद 3 त्यारा बनाया जाए।
اس کی پروڈکشن کے بعد دوسرے ملک بھی اس طیارے کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کریں۔ یہ طیارہ سستا ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگے طیاروں کے مقابلے کا بھی ہو، اس لیے امریکہ کا انجن بہت ہی مہنگا تھا۔ روسی انجن قیمت کے لحاظ میں بہت کم تھا لیکن کارکردگی میں بہت ہی اچھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان طیاروں کی مرمت کے لیے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو امریکہ یا فرانس وغیرہ سے خریدے جاتے ہیں، اس لیے پاکستان کم خرچ فارمولہ پر عمل پیرا تھا۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ قیمت تو ایک طرف، اپنی ضرورت کے مطابق اگر کوئی چیز اچھی اور سستی مل جائے تو وہی بہتر ہوتی ہے، نہ کہ بلا ضرورت کوئی چیز مہنگی لے لی جائے اور بیکار پڑی رہے۔ پاکستان کو ایک جدید 3 طیارے کی ضرورت تھی، اس لیے پاکستان کا نظر انتخاب JF-17 تھنڈر ہی بنا، جس کو چین کی مدد سے بنایا گیا۔ دوستو آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی انجن کی نسبت روسی انجن کتنا سستا ہے۔ ایک امریکی انجن کی قیمت $1.3 ملین ہے جبکہ روسی انجن کی $9 ملین ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر انجن کی قیمت میں اتنا فرق ہے تو باقی چیزوں میں کتنا فرق ہوگا۔ اگر دوستو پاکستان امریکی فارمولے پر کام کرتا تو پھر یہ طیارہ پاکستان کی لاگت سے باہر ہو جاتا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان امریکہ سے کوئی طیارہ یا انجن خریدتا ہے تو امریکہ اپنی مرضی کی پاکستان پر پابندیاں لگا دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب پاکستان نے امریکہ سے F-16 خریدے تھے تو بھارت کی ضد کی وجہ سے امریکہ نے یہ پابندی لگانے کی کوشش کی کہ یہ طیارے بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن پاکستان نے یہ شرط قبول نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے یہ طیارے سجانے کے لیے نہیں خریدے۔ اسی طرح امریکہ نے ترکی کو فروخت کیے گئے F-16 طیاروں کی مینٹیننس سے بھی انکار کر دیا، اس لیے پاکستان یہ چاہتا تھا کہ وہ ایسے ملک سے انجن خریدے جو بعد میں پاکستان کو بلیک میل نہ کر سکے، اس لیے پاکستان نے روس سے RD-93 انجن خریدا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر غلط ہے کہ روس اس انجن کو اپنے کسی طیارے میں استعمال نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ روس نے MiG-29، MiG-33 اور MiG-35 میں بھی اس کو فٹ کیا ہے، اس لیے یہ اعتراض بھی جھوٹا ہے کہ روس اس انجن کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ انجن ایسا انجن ہے جو جنگی طیاروں میں لگایا جاتا ہے۔ یہ کم وزن ہونے کی وجہ سے طیارے کی سپیڈ کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے، اس لیے یہ انجن صرف لائٹ ویٹ کمبیٹ طیاروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ یہ انجن صرف پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے لیے ہی بنایا گیا ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بھی بتایا ہے کہ روس اس کو اپنے مختلف طیاروں میں استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے روس کو RD-93 انجن کو موڈیفائی کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ بلاک 3 کے طیاروں میں اس انجن کو لگایا جائے۔ دوستو اسے روس نے اپ گریڈ کر دیا ہے، اس نئے انجن کو RD-93MA کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ انجن لائٹ ویٹ کمبیٹ طیاروں کے لیے انتہائی موزوں ہے، اسے JF-17 تھنڈر میں لگانے کی یہی وجہ ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کی اس طیارے کے انجن کے حوالے سے کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی حسب سابق آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔